So guys, okay. Kami mga to sa Mall of Emirates. So, glakaw rami or may metro kay wala na mi car. So, glakaw. Kami daw sa So, si Mami makapasra na. I'm here na. Okay. Tara, tapa. Sige, sir. So, by the way guys, silingan ng kapitbahay. Sir. Karting mo lang? Tumansang sa Pinas. Ano bang kalagayan doon? Saan? Sa Pinas? Okay naman. Okay na? Pwede bang mamuhay doon? Yun lang. Sige. So, ato sa bisa guys. Mall of Emirates. So, metro rami. Update ko. Sa DCC, much better. We are going to this. No, DCC metro. I know. So, DCC rata ha. Yeah. Oh guys, metro ra daw mi sa DCC. That's where we're going. So, sa Mall of Emirates na. Come here. So The guys, metro will go to the Mall of Emirates. Naday. nga. Naday. Okay rag mga untag munggos dito. Naday. Sugot ka makaon ka dito kuan kaning Walay mong gusto. pansit. Sure. Kagkag pansit, makaon ng pansit ang anak guys ha. So makaon siya og pansit. So pinobrera ning amo. What's that? Pinobrera ning simple. Simple? Simple ra ning kan. Arami dia mo tampok. Then Mother. heading mi sa kuan. Ha. Naday, what is that gym? Fit Emirates? Asa man to? Oh. Sa mga kuan mga sports apparel. What's that? Sports apparel. What's that? What's apparel? Apparel means mga Apparel? like mga outfit, sports outfit, sports wear, I thought it's gym ba? no? So build up na ang traffic dire guys sa may Dera. That's why wala ni magdala og sakyanan. The airport is a part of Dera. So dire saka na. By the way, against the light, makita niyo ang clock tower. Build up na guys ang traffic guys, kaya nanggawas na ang mga buses. I don't want to go here because Ha? absent Rabaya ko and I think they're gonna pass here. So guys, I'm scared. ah, They're gonna say, akong "Oh, anak, Georgina natin." akong anak guys ni tago kitag bus niya ay absent siya karon. Pero gikapoy ni siya atong May mga the other day. Gikapoy siya atong the other day kay practice ni-appeal based pa on man. facts. Ni-appeal pa man og practice niya kay bawo siya nga di siya ka attend kay. No, I didn't join the practice. I just stayed in the classroom. So ka yesterday next day ra ka. Yeah, Okay. I'm scared. Guys, scared siya na bus mo makita siya classmate. Bus. Busmate. Wala ko classmates sa akong bus. Nothing friends. But kagawa sila simple and they see me here. They see out akong bus. Attendant at Manzil. Oh, nasa Georgina dia. Nasa Georgina. Mao lagi kay mga class, mga busmate pod kay mga marites. Hindi sila marites. Dili sila marites. Well, sometimes. Sometimes.
Apil po ka. Yes. Maganda. Mao na diha. Marites man sad ka. Oh, marites kung marites po si Mami. Yes, that makes you marites. Oh, walang pan. Ang Don't tell about that. yeah. So, happy tata maabot sa metro station. Mag-load ta sa inyong null card. Yeah. What? Oh, Explain me sa null card. Yeah. I don't know. Null card ba? Waka kayo ba sa null card? I-explain No. ba? I don't know. Null card guys, mo na siya anak mi mo pliti. Instead, typical nga kwarta nga mong ihatag. So mo tap ra mi dito para makasakay mi og unsa? Train? Metro train? Hindi guys, maawa siya guys kay basig makakita siya siyang mga busmate pa. Yeah, absent mo siya today. Scared ka? Wait, stop. Dito na The final destination of this train is Centre Point. The next station is Equity. المحطة القادمة هي mga na yung paano mo guys sa traffic situation ano sa may Dubai wala may kakuan sa Mall of Emirates kay na-closean mi dito sa Mall Toyo so nalang mi sa Dubai Mall. So guys, dito na gikan sa Toyo na hopefully okay na to. So niagi na lang po mi dire sa sa isdaan bitaw. Sa isdaan. So, mga na lang dito guys. Kaya gigutom na ko ang anak. So, nami sa food court. KFC na po. So, unsay mo ka na? Ha? Unsa? Ay, Didi. KFC. Look, Kabayan Meal. Kabayan meal. Kabayan Meal. Oh, kabayan meal. Can I? Oh, 20. Sige, order. Thank you. Go. Go, sige na. One order. Kabayan meal. Si Mrs. kay Kwan, medyo wala sa mood. Okay. Nakasako. Yun ang wala sa mood. Diyan ako anak ko pa. Waiting. Ha? Patay
How you eat it? Jollibee. Morning.